কমপ্লিমেন্টারি আর একটা সাপ্লিমেন্টারি। কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে দুটো অ্যাঙ্গেল যোগফল যদি 180 হয়, মানে একটা সরলরেখায় থাকতে হবে সেটাকে, তাহলে সেটা কমপ্লিমেন্টারি বা সম্পূরক কোণ। আর সেম ওয়েতে যদি দুটো অ্যাঙ্গেলে যোগফল 90 ডিগ্রি হয়, 90 ডিগ্রি হয়, তাহলে এটাকে বলবো আমরা কমপ্লিমেন্টারি বা পূরক। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওটা একই সরলরেখায় থাকতে হবে। তুই যদি এখন এভাবে করিস, অপোজিট করিস, সেটা হবে না। তোকে একই সরলরেখায় একই লাইনের মধ্যে রাখতে হবে। Namaste. Namaste. First we will do prayer. Om Sthapakaya Dharmasya Sarvadharmasya Rupine Avatarvarishaya Ramakrishnaaya Te Namaha. Janani Sharadam Devi Ramakrishna Jagadguru Adapati Parishitva Pranamami Guru. Om Namah Shri Atirajaya Vivekananda Sure Sachin Sarupaya Swami Nikapahari. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Gurudeva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Mangalamandalakaram Brahmaninathanatanam Tatpadam Dashikam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Are you on a fine? You all had lunch? Okay. So last day, what we have learned? Remember? Simple past active voice. So we will convert it into passive voice. So everybody knows that in passive voice, what will come first? Object. Very good. Rice. Rice is the object, right? Rice will come first. Rice. Then what will come? Then will come. এটাকে যদি কাল্পনিক একটা অভিলম্ব বলে, এটাকে এর গায়ে কিন্তু কোনো অ্যারো দেবে না, এটা লম্ব। এটা একটা কাল্পনিক লম্ব যদি হয়, তাহলে রশ্মিটা দেখা যাবে অভিলম্বের দিকে বেঁকে গেছে। এই যে ঘটনাটা, যে আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে তির্যক ভাবে যদি আপতিত হয়, তাহলে সেই আলোক রশ্মি যদি লঘু থেকে ঘনতে যায়, তাহলে অবিলম্বের দিকে বেঁকে আসে। এই যে ঘটনাটা, এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ। ঠিক আছে? मम नाम वंदना भवतः नाम किं श्याम वदतु मम नाम श्याम मोहन उत्तमम् मम नाम वंदना भवतः नाम किं श्याम मम नाम श्याम मोहन श्याम मोहनः संस्कृतमस्ति श्याम मोहनः रामस्ति रामः संस्कृतम् अस्तु उत्तमम् अत्र अस्ति श्रेयांश अनम्यूट करोतु श्रेयांश श्रेयांश मम नाम वंदना भवतः नाम किं मम टेल श्रेयांश श्रेयांशः न्यू नेम उत्तमम् पुनः अगेन मम नाम वंदना भवतः नाम किं श्रेयांश पुनः वदतु मम नाम वंदना भवतः नाम किं मम नाम श्रेयांशः उत्तमम् अति उत्तमम् अस्तु कार्तिकेय मम नाम वंदना भवतः नाम किं मम नाम कार्तिकेयः उत्तमम् अति उत्तमम् इदानीम् अन्य बालकः साई प्रसूत मम नाम वंदना भवतः नाम किं
मम नाम साई प्रसूत् उत्तमम् अति उत्तमम् वैष्णव मम नाम वन्दना भवतः नाम किन्तु प्रश्न भवत्याः नाम किम् मम नाम वन्दना उत्तमं वर्षा अति उत्तमं द्युति वदतु मम नाम वन्दना भवत्याः नाम किम् मम नाम द्युति ओ द्युति प्रश्नं करोतु सिस्टर् आस्क् क्वेश्चन् भवत्याः नाम किम् पृच्छतु भवत्याः नाम किम् भवत्याः समाधान। किम् मम नाम मम नाम द्युति भवत्याः नाम किम् मम नाम धृति वदतु मम नाम द्युति उत्तमम् उत्तमम् अवगच्छन्ति सर्वे इदानीं शाम्भवी मम नाम वन्दना भवत्याः नाम किम् नाम शाम्भवी उत्तमम् अति उत्तमं शाम्भवी अस्तु अभ्यासं